नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरिस और आप जानते हैं हम आपको अपने इस प्रोग्रामों के ज़रिए मुख्तलिफ इनिशिएटिव आइडियाज़ को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और आज आपको बताते चले कि गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में ऐवान सदर में एक बड़ी ही शानदार कॉन्फ्रेंस हुई और ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की तारीख़ में एक बड़ा अहम संग मील थी और इस लिहाज से भी मुनफरद थी कि ऐवान सदर में इस नौयत की इस तरह की तकरीब इससे पहले नहीं हुई। और इस तकरीब का मकसद अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से हुकूमती इक़दामात को उजागर करना है और उन ऑर्गेनाइजेशन की जो एफ़र्ट्स हैं उनको भी उजागर करना है और साथ साथ जो है वो इंटरफेथ डायलॉग और बैनुल मज़ाहिब हमांगी को भी फ़रोग़ देना था। और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो ऐवान सदर में हुई। आरिफ अलवी साहब ने भी शिरकत की उन्होंने, और उसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के डेलीगेशन जो है वो इसमें शामिल हुए और उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। और इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर, और उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जनाब अयाज मसीह मौजूद हैं जो कि ऑल नेबर्स इंटरनेशनल के फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्कद करने में अहम किरदार अदा किया। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे इस कॉन्फ्रेंस के अराज़ व मकासद क्या थे और उसका कितना इम्पैक्ट होगा हमारे माशरे पर, हमारे माशरे को एक बेहतर माशरा तश्कील देने के लिए। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए और आज हमसे गुफ्तगू करने के लिए। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए। थैंक यू। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं हुकूमत पाकिस्तान के, सबसे बढ़कर प्रेसिडेंट साहब के और प्राइम मिनिस्टर साहब के और रिलीजियस मिनिस्टर साहब के, और उसके बाद हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं अपनी बहन शर्नीला रूद साहबा के, जो उन्होंने बहुत हमारे साथ मिल के काम किया। और ये सारी कामयाबी का सेहरा जो है इन सारे लीडर्स के ऊपर जाता है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने सारे डेलीगेशन के लिए। सबसे बढ़कर मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बहन आयशा खान साहबा के लिए कि वो वहाँ पर हमारे डेमोक्रेट पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। और उन्होंने अपनी इस पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी और जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उनके लिए स्पेशल अपना टाइम निकाल के हमारे इस डेलीगेशन में आई। और उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे हुकूमती लोगों के साथ, गवर्नर्स के साथ और जितने भी आला ऑफिसर्स थे उनके साथ मिनॉरिटी के हवाले से बात की। तो ये मेरे लिए बड़ी एक ऑनर की बात है कि मेरे डेलीगेशन में पास्टर साहबान थे, डिफरेंट चर्चिस के लोग थे, लेकिन हमारा जो गोल है, हमारा जो दिल धड़कता है अपने पाकिस्तान के लिए धड़कता है। और हम अपने पाकिस्तान को उसी तरह खूबसूरत देखना चाहते हैं जैसे हम अमेरिका में ज़िंदगी गुजारते हैं, सब मज़हब के लोगों के साथ मिल के। सही। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने जो है वो इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो क्या था, और जो कॉन्फ्रेंस जिस माहौल में हुई, जो उसका रिस्पांस रहा वो कैसा रहा? देखिए, बहुत खूबसूरत टाइमिंग बहुत अच्छी थी सबसे बढ़कर। और इसका जो किसी भी काम का जो रेल में जो फ्रूट आता है वो थोड़ी देर बाद आता है, कुछ टाइम लगेगा इस पर। और ये बहुत बड़ी एफर्ट थी। और इसके लिए जो है ना, हम एक बार फिर मैं अपने भाई सैमुअल प्यारा साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, उनकी पूरी टीम के लिए, उनके सारे साथियों के लिए जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और ये चीज़ जो है वो मुमकिन की कि हम सारे मिल के, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल मिल के, तो हम ये इस काम को आगे कर सके। और ये उनकी बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने इसको क्या कहते हैं कि सारे पाकिस्तान से रिलीजियस लोगों को इकट्ठा किया। और ये सारा काम, ये कोई आसान काम नहीं है। और हम उनके वो जो है ना सलूट पेश करते हैं और उनकी सारी खिदमत को और अप्रिशिएट करते हैं। सही। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कितना अहम संग मील साबित होगी आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सोसाइटी में, ख़ास तौर पर अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से और माशरे में जो भाईचारा है उसके हवाले से इसका क्या अहम रोल होगा? असल में ये अभी बिगनिंग है। सही। ये अभी हमने शुरू की है और हमारा ये गोल है कि आगे आने वाले दिनों में आप लोग ख़ुद देखेंगे कि पाकिस्तान को हम वही पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की विज़न है कि ये नया पाकिस्तान। तो हम उनकी विज़न को पूरा करने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं
اور ہمارا ڈیلیگیشن ان کے ساتھ کھڑا ہے. اور اسی وجہ سے ہماری جو لیڈر ہے عائشہ خان صاحبہ ڈیموکریٹ پارٹی سے ہیں, ہم سب کا یہ گول ہے کہ ہم ان کو جو ہے نا ان کی نئے پاکستان کے ویژن کو کمپلیٹ کر سکیں اور ساری منارٹی یہاں پہ آ کے انجوائے کر سکیں. صحیح سر, آپ نے ایک آرگنائزیشن اپنی کا آغاز کیا جو کہ اس کانفرنس کا جس نے انعقاد کیا آل نیبرز انٹرنیشنل, اس آرگنائزیشن کا مقصد کیا تھا اور کیا سوچ تھی آپ کی اس کو شروع کرنے میں؟ یہ آرگنائزیشن ہم نے امریکہ میں اس کو کیا, رجسٹرڈ کروایا, اور جس کے پیچھے جو ویژن تھی یہی تھی کہ ہم امریکہ میں رہتے ہوئے جتنے بھی کرسچنز, مسلمز, ہندو, سکھ اور وائٹ, بلیک, براؤن سب مل کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کریں. اور اس کا نام جو آل نیبر ہے, جیسے کہ آپ انجیل الشریف میں دیکھتے ہیں, گاسپل میں دیکھتے ہیں کہ جیزس نے کہا کہ 2 حکم جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلا یہ کہ اپنے خدا کو پورے دل و جان سے ماننا, اور اس کے بعد پھر اپنے پڑوسی کے ساتھ اسی طرح پیار کرو جس طرح آپ اپنے ساتھ کرتے ہو. تو آل نیبر کا مقصد یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ پیار کرنا, نو میٹر واٹ, بلیک, وائٹ, براؤن اور کرسچن, مسلم, ہندو, سب کے ساتھ پیار کرنا. تو یہ ہمارا مشن ہے, یہ ہمارا گول ہے, یہ ہمارا ویژن ہے. صحیح, تھینک یو سو مچ سر اپنا وقت دینے کے لیے اور آج ہمارے ساتھ گفتگو. اور میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کے سوشل میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. جی ویورز, جیسے ہم نے آپ کو کانفرنس کے بارے میں بتایا, اور اس کانفرنس میں مختلف ڈیلیگیشن نے مختلف ممالک سے پارٹیسپیٹ کیا, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی ڈیلیگیٹس ہیں جنہوں نے پاکستان میں اس کانفرنس ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی. ایک پاکستانی, پراؤڈ پاکستانی نجات امریکی ہیں ہمارے ساتھ, مس عائشہ خان جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے الیکٹڈ ممبر ہیں. اس کے علاوہ چیئر پرسن ہے ساؤتھ ایشین وومن کنیکشن جو وائڈن, اور اس کے علاوہ انٹرپرنور ہیں, چلڈرن ڈیولپمنٹ ایسوسیشن کے بھی چیئر پرسن ہیں, اور ان کی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں, بہت کام کر رہی ہیں. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے. میم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے. تھینک یو ٹو ہیونگ می آن یور شو. تھینک یو. اچھا, آپ نے جیسے یہ بتایا کہ اب انٹرفیئر ڈائلاگ کے حوالے سے اور جو اس سیمینار میں بات کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو مختلف ڈینومینیشنس ہیں, مختلف ریلیجن ہیں, ان کے درمیان آپس میں جو ایک کنیکشن ہونا, ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہونا, وہ کتنا ضروری ہے تاکہ جو پاکستان کا ایک امیج ہے وہ دنیا کے سامنے بہتر ہو؟ بالکل, بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو لیڈرشپ ہے ان کا سب کا گٹھا ہونا, تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اس طرح کی کانفرنسز کریں. صحیح. اس طرح سے ہم چھوٹے بڑے سب پرابلمس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں اور پھر اس پہ امپلیمنٹ, دیکھیں امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. اب ڈائلاگز ہو جائیں, ہم لوگ پرابلمس پہ بات بھی کر رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنی دور سے اگر آئے ہیں اور ہم مائنورٹی کے لیے اگر کر رہے ہیں, تو پاکستان گورنمنٹ اور یہاں کے لیڈرشپ جو ہے وہ ہمارے اس مقصد کو ویلکم کرے اور ہمارا ساتھ دیں اور مل کے چلیں. تو اس طرح سے ہمارے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اور پاکستان کا بیٹر امیج, جو ایک پکچر ہے, جو امیج ہے, جو دنیا میں جو غربی ممالک میں ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہاں پہ مائنورٹیز کے رائٹس نہیں ہیں یا وہاں پہ جو پرابلمس چل رہی ہیں, تو اسی کے تھرو ہم پاکستان کا اچھا امیج بتا سکتے ہیں. تو میری خیال سے اس طرح کی کانفرنسز جو ہیں بہت ضروری ہیں اور ہر سال ہونی چاہیے, نہ صرف اسلام آباد میں جیسے کہ ہوا ابھی, ہر صوبے میں ہونی چاہیے تاکہ ہم بہتر طریقے سے کریں. اور میں یہ آپ کے پروگرام سے ریکویسٹ بھی کروں گی آرگنائزرز کو کہ وہ اس طرح کی جو کانفرنسز ہیں وہ دوبارہ سے کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اویئرنیس لا سکیں لوگوں کے اندر. صحیح. یہ تو آپ نے بات کی آفیشیلز کی, گورنمنٹ کی سطح پر, یا ہم نے دیکھا کہ مذہبی رہنماؤں کی, لیکن عام پاکستانیوں کے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ کس طرح سے جو مائنورٹیز ہیں, ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ کیسے پیش آئیں تاکہ جو ایک سوسائٹی میں ایک بھائی چارہ ہے, ایک ہم آہنگی ہے, اس کو فروغ دیا جا سکے؟ دیکھیں, پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں ہمارے بہت اچھے کام کر رہے ہیں, اور جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نیا پاکستان, تو نیا پاکستان, مجھے بہت خوشی بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے اچھے کام ہو رہے ہیں. تو تبدیلی جو ہے نا وہ آپ سے شروع. بالکل صحیح. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو مائنورٹی ہیں, جو آپ کے دوست ہیں, آپ ان کا خیال کریں اور پھر اسپریڈ دا ورڈز. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچائیں. تو دیکھیں
ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है, मोस्टली जो है यहाँ पे मुसलमान रहते हैं। सही। अब और हमारा मज़हब भी हमें देखें अक़लीतों का जो हकूक़ हैं वो उसका सबक देता है। तो अगर हम मैं तो मज़हब से हट के तो बात भी नहीं कर रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि अपने मज़हब को फॉलो करते हुए माइनॉरिटीज़ का आप साथ दें और उनके हक़ के लिए खड़े हों, उनको कहें कि जितना हमें हक़ है कि हम अपनी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हम मस्जिद जाते हैं, इसी तरह एक हमारे जो मसीह भाई हैं या हमारे हिंदू भाई हैं या हमारे सिख भाई हैं, उनका भी अपना उतना ही हक़ है कि वो अपने मज़हब को उतना ही आज़ादी से करें जितना हम लोग करते हैं। Sorry, once again, thank you so much. Thank you so much for having me here. Yes, viewers, as you know that we are told you about this conference, and we have a very special guest with us, Mr. Mike Crow, and we will love to know his thoughts and his insight about this conference. Sir, thank you so much for your time. I would like to know that what are your thoughts and insight you attended this conference in Pakistan. Well, thank you very much. My name is Mike Crow, and I am on the board of directors for All Neighbors. We helped to put this conference together. And we're honored to be here. We're honored to have this opportunity in Pakistan to talk about these important issues. This is my 6th trip to Pakistan. Oh, wonderful. So I was looking forward to this to see how everything would go. I thought things went very well. We had a number of speeches from different people with differing points of view. I was particularly impressed by the speech of the president, who talked about the importance of treating minorities well, because Muslims are a minority in many other countries of the world. So if you're not treating the non-Muslim minority well here, you lack moral standing to complain about how your minority, the Muslims, might be treated elsewhere. I thought that was a very important point and a good point for Pakistanis to keep in mind. Also, the importance of the different skills and energy and ideas that minorities can bring to your country, so that you don't just become everybody thinking about one thing the same way. So I appreciated that. I appreciated the efforts that have been made to date to try to make it easier for minorities here. And my hope and prayer is that Pakistan will continue on this path and make it even easier for the minorities to be able to express themselves, stand up for themselves, and be a part of Pakistan and have a seat at the table for the decisions that are made about the country. Thank you so much. Thank you so much. For Thank you. Thank you. Yes, viewers, we have another guest, Mr. Jacob from USA. I would love to know his thoughts and his insight about this conference and your visit to Pakistan. So this is my first time in Pakistan. Oh, wonderful, wonderful. But I'm a pastor in the Washington, D.C. area, and my church is a very international church. Yes. So we work with people from all over the world. We have a Pakistani Urdu service in our church. Great. So I get to go to a lot of the culture here is just fantastic. When it comes to this conference, I think as a pastor, as a man of God, our heart always goes to the minority. Minorities, yes. We want to see them taken care of. We want to make sure that they're well. We want to make sure that that they have an equal place at the table and that they have a say. And so just being able to be part of this has just been incredible for me to observe as a first time in Pakistan. It's just huge for me to be here and to see how Pakistan is working on this. And they are making strides, and to be part of All Neighbors with Brother Ilyas and his team, to see how we can make a difference for those who are less fortunate, for those who have a harder time in life. And so we want to see that happen and continue in Pakistan. We want to see that grow. We want to see that develop into something where minorities are not disrespected in any way, but are respected. Because we're all born as children of God. Children of God. We're all created in the image of God. And because of that, we all have to be treated equally. And so our goal is to see that happen. Okay. So you have heard so much about Pakistan, and you have met so many people from Pakistan. So it was entirely different story when you come to Pakistan. How was your experience in Pakistan? How you felt Pakistan is entirely a different country? What you heard or see in the news and all this? So I've been to many countries of the world, and I know that every country has good and every country has bad. Has positives and negatives in culture and all areas, but coming to Pakistan, the people are so receptive, so loving.
They feed you way too much food. The food is amazing. Food is amazing. And but the hospitality, and so sometimes you get a perception from media. You get a yes. perception from what the world, what goes on the news, and it makes you nervous about a particular place. Yes. But I've learned this week that the Pakistani people are just fantastic. They're welcoming, they're loving, they're encouraging, beautiful people who have sometimes a bad perception in parts of the world, and that comes through bad news media. Thank you so much for your time and for your insightful. Thank you very much. Yes, thank you. We have Pastor John Newsman from USA. He was also the participant and he attended that international conference on interfaith and minority rights. So thank you so much for your time, and I would love to know that your experience in Pakistan and especially to attending this conference. Sure. You know, I attended the conference as a speaker, and I spoke from a Christian viewpoint. Right. And I spoke about the need for the government is very much in favor of harmony among the minority groups and the Muslim population in Pakistan. And what I see happening is down on the street level is where the issue is. Whatever is being happening above the street needs to be pushed down on street level. That would be my recommendation. This is my 5th trip to Pakistan. Pakistan, oh, great. And when I came here a number of years ago, there were a lot of police checkpoints, and any place we went, we had guards with us. That's no longer the case, so I see a big difference. Yes. And every time I've come here, I've always walked in peace. I've never felt threatened in any way. I sleep well at night. I'm on the street. I don't feel like I'm going to be harmed. And that continues today. So from my first visit to the 5th visit, I've walked in peace. Peace. So what do you think that the role of the government is, playing an important role in that for the development of for the minority, and especially for interfaith dialogue? Yeah, they are speaking out, like the president of Pakistan. He is speaking out in favor of religious rights for minorities and for all people. Right. And I see that down. We visited with the governor here this afternoon. Same thing. Everyone I hear in the government is very much in favor of rights for everyone, no matter who they are. Thank you so much for your time and for your insightful. God bless you. Thank you. Thank you. जी व्यूअर्स, हम आपको मुख्तलिफ जो ये कॉन्फ्रेंस हुई इसके मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट से आपको, और ख़ास तौर पर इस कॉन्फ्रेंस को जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, 2 उसमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, एक ऑल नेबर्स इंटरनेशनल और इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन फॉर मिनॉरिटी राइट्स फोरम्स के बानी जो है जनाब सैमुअल प्यारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे। सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्कद करने का मकसद क्या था और फिर इसका रिज़ल्ट कैसा आया? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का और फेडरल मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी का और मोहतरमा शनीला साहबा का, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस की सुपरविज़न की और ऑर्गेनाइज़ जो किया वो इम्प्लीमेंटेशन मिनॉरिटी राइट फोरम ने किया, और ओवरऑल जो हमारी यानी के साथ ऑर्गेनाइज़ किया जिस कॉन्फ्रेंस को ऑन नेबर्स इंटरनेशनल थी, अयाज साहब और हम सब ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। तो मैं समझता हूँ कि एक हिस्ट्री कैम हुई है पाकिस्तान में कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़ और मजहबी आज़ादी के हवाले से कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, रिलीजियस अफेयर मिनिस्टर, पार्लियामेंट सेक्रेटरी और बाकी जितने हुकूमत के अटॉर्नी जनरल या बाकी स्टेक होल्डर जितने भी थे, अल्लामा कबीर आज़ाद साहब, तो इन सब लोगों ने जो फोकस किया वो यही था कि मजहबी आज़ादी और अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से। तो इस पक्का एक ज़बरदस्त किस्म का जो डिक्लेरेशन है वो आया है, और मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह से हम देख रहे थे कि तादाद कम ना हो जाए या बाकी, तो एवरीथिंग इज़ प्रॉपर ही रहा है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की कॉन्फ्रेंस जो है वो रही है। तो जिस मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट हाउस के पूरे स्टाफ ने और उनके पूरे प्रेसिडेंट हाउस ने जितना प्यार हमें दिया, वहाँ पे बुलाया, हमारे लिए दरवाजे खोले, वंडरफुल खाना, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें वहाँ पे सारी हुई,
اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کانفرنس جو ہے وہ ہم نے منعقد کرنے میں کامیاب رہے ہیں، اور فیوچر میں جو ہمارا پروگرام وہ یہ ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے ہم چاروں صوبوں میں یہ کانفرنس کریں گے۔ صحیح، تھینک یو سو مچ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ ناظرین، اس پوری آرگنائزیشن کا، اس پورے پروگرام کا اور خاص طور پر اس کانفرنس کے حوالے سے آپ کو ڈیلیگیشن کے ساتھ ملانے اور آرگنائزر کے ساتھ ملانے کا مقصد یہ ہے معاشرے میں جو مذہبی ہم آہنگی ہے اور بھائی چارہ ہے اس کو فروغ دینا، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ ایک بہتر معاشرہ بن سکے اور پاکستان کا نام دنیا میں اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تھینک یو سو مچ۔